Ajde da sačekamo malo ljudi ovo, ja ne znam jeste vi primijetili da ovdje svaki dan, znači kad god sam radio snimanje, nebitno i kad nema snimanja, znači svaki dan kod njih ovi trube, da li su to saniteti, da li su vatrogasci, da li su policija, svaki dan oni sviraju, ja ne znam. Ako snimaš na polju i stalno moraš da prekidaš snimanje zbog pozadinske buke, ovaj mikrofon može bukvalno da ti promijeni način rada. Danas testiram DJI Mic 3 u realnim uslovima, unutra i napolju, bez ikakvog ulepšavanja. Ako ti je zvuk važan koliko je slika, ostani do kraja. Zdravo svima i dobrodošli nazad na kanal. Ako ste gledali neke moje ranije videe, verovatno ste primetili da zvuk nije uvijek bio onakav kakav sam želeo. Nekada je bio neujednačen, nekada su se čuli prekidi. Sam kupio novu teglu. A nekada je djelovalo kao da je snimano na različitim mjestima, iako sam se nalazio u istom kadru. Na minimumu. Izmerit ćemo nivo buke ujedno. Razlog je bio jednostavan. Nisam imao pravu audio opremu za realne uslove rada. Automobili koji prolaze, komšija koji kosi travu. Jebi ga. Moram sad čekati košenje. Vidimo se kasnije. Vetar i pozadinska buka. Samo malo da sačekam da se komšinice ispričaju. Sirene sanitetskih, policijskih i vatrogasnih vozila. Ajde da sačekamo malo ljudi ovo, ja ne znam jeste vi primijetili da ovdje A veoma često i putnički avion zbog blizine frankfurtskog aerodroma. Još jednom evo isto koji moji košice. Zbog toga sam često morao da prekidam snimanje ili kasnije da sečem u videomontaži. I tada shvatiš da dobra slika bez dobrog zvuka nema smisla. Danas želim da vam pokažem kako sam taj problem riješio u praksi. Ako ste novi na kanalu, slobodno zapratite i ostavite like ako vam ovakav sadržaj znači. To mi puno pomaže i daje motivaciju da nastavim sa realnim testovima iz prakse. Ovo je ujedno i treći DJI uređaj u mojoj opremi. Do sada sam koristio Drone Mini 4 Pro, i kameru Osmo Action 5 Pro. Sada im se pridružuje i ovaj mikrofon. Danas neću da pravim suvo nabrajanje specifikacija, već ću da pokažem kako se DJI Mic 3 ponaša u praksi. Da pojednostavimo. Imamo mikrofone koji se kačaju na majicu, duksericu, sako. Imamo prijemnik koji prima signal i povezuje se na kameru ili telefon. I imamo kutiju za punjenje. To je ceo sistem. U pakovanju dobijaš prijemnik sa ekranom, 2 mikrofona, adapter za telefon, audio kabel za kameru, zaštite od vetra, magnete i punjački kabel. I što je najbitnije, sve može da se spakuje u kompaktnu kutiju za punjenje. Za mene je ovo veoma bitna stvar, jer uzmem jednu kutiju i znam da je sve unutra. Ali hajde da se osvrnemo na prijemnik. Na prijemniku vidiš nivoje jačine baterije, profile zvuka i smanjenje buke. Ovo nije samo običan displej, već touch screen ekran. Još jedna praktična stvar koju sam primijetio odmah na početku je prikaz memorije za interno rezervno snimanje. Čim otvorim kutiju za punjenje, prijemnik se automatski uključi i na ekranu odmah vidim stanje baterije, prijemnika, oba mikrofona, ali i ono što mi je najvažnije, koliko još vremena mogu da snimam na svakom mikrofonu. Ovdje se ne prikazuju gigabajti, već realno vrijeme u satima. To znači
da još prije nego što počnem snimanje mogu tačno da vidim da li imam dovoljno prostora za ceo video ili duže snimanje na terenu. Za nekoga ko snima sam, ovo je ogromna prednost jer nema nagađanja i nema neprijatnih iznenađenja usred rada. Na samom mikrofonu postoje i svetlosni indikatori koji ti odmah govore u kom režimu se mikrofon nalazi. Zeleno svetlo znači da je mikrofon uključen i spreman za rad i da je povezan sa prijemnikom. Crveno svetlo znači da je uključeno interno rezervno snimanje i da se zvuk snima direktno u sam mikrofon. Žuto svetlo se pali kada je uključeno aktivno smanjenje buke direktno na mikrofonu, tako da odmah vidiš da li je ta funkcija aktivna. Plavo svetlo znači da je mikrofon povezan putem Bluetooth veze, na primjer direktno sa telefonom ili DJI uređajem, bez klasičnog prijemnika. Sve ove indikacije su veoma korisne kada radiš sam, jer jednim pogledom vidiš u kom režimu je mikrofon i ne moraš da provjeravaš dodatna podešavanja na telefonu ili kameri. I kao što sam rekao, svaki mikrofon ima internu memoriju, što znači da i ako dođe do prekida bežične veze između mikrofona i prijemnika, telefona ili kamere, zvuk ostaje sačuvan direktno u samom mikrofonu. Kada završim snimanje, mikrofon jednostavno vratim u kutiju za punjenje, povežem kutiju USB kablom sa računarom i ona se pojavi kao memorijski uređaj. Tu su svi fajlovi, kopiram ih na računar i spremni su za montažu. Jednostavno, brzo i bez dodatnih komplikacija. Svaki mikrofon može da radi oko 8 sati neprekidno, prijemnik i oko 10 sati. Sa kutijom za punjenje ukupno vreme rada ide i do 28 sati. Kutija ima sopstvenu internu bateriju i ponaša se kao mala prenosna baterija. To znači da mogu da punim mikrofone i na terenu, u autu, na pčelinjaku, gdje god na snimanju, bez utičnice. Brzo punjenje je još jedna važna stvar. Par minuta punjenja može ti dati dodatnih sat ili dva rada. Kada snimaš sam, to je ogromna prednost. Jedan mikrofon teži oko 16 grama. Praktično se ne osjeća na odeći. Možeš ga nositi vidljivo ili sakriveno ispod majice, pomoću magneta. Klipsa se rotira, pa mikrofon uvek stoji pravilno na garderobi. Ako snimaš napolju, zaštita od vetra nije opcija, nego obaveza. Razlika se odmah čuje. Hajde da vam pokažem kako se povezuje mikrofon direktno na Osmo Action 5 Pro kameru. Na kameri uđeš u meni za bežični mikrofon. Uključiš mikrofon, pokreneš povezivanje preko dugmeta za povezivanje i kamera ga prepozna. Odmah vidiš nivo zvuka na ekranu i sve je veoma jednostavno. Sličan postupak je i direktno povezivanje na telefon, s tim što na telefon povezuje preko aplikacije DJI Mimo. Ovo nije samo obična aplikacija za povezivanje, već prava kontrolna tabla za mikrofon. Kada povežem DJI Mic 3 sa telefonom, odmah imam pristup svim bitnim podešavanjima, bez da tiram prijemnik ili sam mikrofon. Prvo što ovdje mogu da uradim je da utišam mikrofon direktno iz aplikacije. To je korisno ako pravim pauzu u snimanju razgovora sa nekim pored kamere ili ne želim da se snima dok nešto podešava. Zatim, imam opciju da ručno uključim interni rezervni snimak. Ovo je jako praktično kada je mikrofon već zakačen ispod majice, jer ne moram fizički da ga skidam da bih pritisnuo dugme. Sljedeća bitna stvar je podešavanje jačine mikrofona. Ovdje mogu da povećam ili smanjim osjetljivost u zavisnosti od toga koliko glasno govorim ili kakvo je okruženje. Ako sam napolju i pričam glasnije, mogu malo da smanjim nivo. Ako sam unutra i govorim tiše, mogu da ga povećam. Na ovaj način izbjegavam distorziju i dobijam čistiji signal, već na samom izvoru. Ovdje također mogu da biram profile zvuka. Imam neutralni profil koji je najprirodniji, imam topliji profil koji daje malo puniji glas i imam svetliji profil koji dodatno naglašava jasnoću govora. Sada ćemo kratko testirati profile zvuka. Mikrofon stoji na istom mjestu, ja govorim istim tonom i menjam samo profil. Ovo je neutralni profil. To je najprirodniji zvuk i onaj koji ja najčešće koristim za snimanje. Sada sam uključio rich profil. Obratite pažnju kako glas dobija više punoće i dubine. A sada sam uključio bright profil. Ovaj režim dodatno naglašava jasnoću govora
i često je koristan na polju. Kao što čujete, ne postoji najbolji profil. Postoji onaj koji najbolje odgovara prostoru i uslovima u kojima snimate. Sljedeća veoma važna stavka je smanjenje pozadinske buke. U aplikaciji imam blaži i jači režim. Blaži režim koristim unutra, kada želim da glas ostane prirodan, ali da se prostor malo smiri. Jače koristim napolju, kada imam saobraćaj, vetar ili stalnu buku u pozadini. Kada menjam podešavanja na prijemniku ili u aplikaciji, promjene se primjenjuju odmah. To znači da čim uključim ili isključim smanjenje buke ili promijenim profil zvuka, novi zvuk se momentalno šalje ka kameri ili telefonu. Pokazat ću vam sada i u praksi kako to izgleda. Sada smo napolju, na balkonu, tik iznad ulice u realnim uslovima. Ovo je zvuk bez ikakvog smanjenja pozadinske buke. Obratite pažnju saobraćaj, vetar i ambijent. Sada uključujem blaže smanjenje buke. Ovo je režim koji koristim kada želim balans između prirodnog ambijenta i čitljivog glasa. Slušajte razliku. I sada sam uključio najjači režim smanjenja buke. Ovo mogu da koristim kada snimam pored puta, aerodroma, železnice ili kad ima jakog vetra. Obratite pažnju koliko glas ostaje jasan, a pozadina se potiskuje. Sljedeća opcija je sinhronizacija vremena mikrofona sa telefonom, što kasnije pomaže da lakše pronađete fajlove po vremenu snimanja. Još neke od opcija u aplikaciji. Tu je i filter za niske tonove. Ovo koristim kada imam duboki šum, recimo od vetra, udaljenih motora ili vibracije. Uključiš ga i taj donji deo spektra se smanjuje, pa glas zvuči čistije. Također imamo i automatsku kontrolu jačine. Ova opcija automatski izjednačava glas tokom govora. Ako se malo udaljimo od mikrofona, ako se okrenem ili promijenim jačinu glasa, sistem pokušava da to izravna. Za snimanje samostalno, bez tonca, ovo je veoma korisno. U aplikaciji također mogu da uključim i 32-bitni float režim za interni rezervni snimak. To znači da imam mnogo veću toleranciju na greške u jačini zvuka. Ako se desi da nešto kažem preglasno ili da se iznenada pojavi jak zvuk, veća je šansa da se to kasnije može ispraviti u montaži. Također mogu da biram da li želim da se snima samo originalni fajl ili i dodatna verzija sa primijenjenim podešavanjima, kao što su profili zvuka i smanjenje buke. To mi daje izbor kasnije da uzmem sirov zvuk ili već obrađenu verziju. Postoji i opcija automatskog pokretanja internog rezervnog snimka. Kada je ovo uključeno, mikrofon sam počinje snimanje čim se uključi. Ovo je dobro ako ne želiš da razmišljaš da li si pritisnuo dugme ili ne. Tu su također i opcije za LED signal i vibraciju. Ako želiš diskretnije snimanje ili manju potrošnju baterije, možeš to da isključiš. Sve ove stvari možda deluju sitno pojedinačno, ali zajedno prave ogromnu razliku u realnom radu. To je razlog zašto ne moraš stalno da razmišljaš o tehnici, već možeš da se fokusiraš na sadržaj. Ono što je meni ovdje najbitnije jeste da više ne razmišljam o svakom automobilu, svakom šumu i svakoj sireni. Podesim mikrofon, izaberem režim i mogu da se fokusiram na sadržaj, a ne na buku. Ako razmišljate o kupovini baš ovakvog mikrofona, link se nalazi dole u opisu videa. Ako vam je video pomogao, ostavite like, zapratite kanal i podijelite ga sa nekim kome bi koristio. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!